l'armée ukrainienne est sur le qui-vive. Ce village se situe à quelques kilomètres seulement de la ligne de front. Et c'est dans ces maisons, à l'allure plutôt champêtre, que l'armée ukrainienne tient ses positions. And what weapon do you have here? Зброя у нас так, стрілкова. Да, будь ласка. Сюди не можна. Ici, les soldats côtoient les habitants. La guerre se mélange à la vie quotidienne et le grand ennemi russe n'est jamais très loin. Русський автоваз, тазик з болтами. Відро з гайками. Русський автопром. Dans le Donbass, l'armée ukrainienne est opposée aux séparatistes soutenus par Moscou. Et si les voitures russes peinent à convaincre Oleksiy, la Kalachnikov, russe elle aussi, a trouvé sa place à côté de son lit. Ну, зроблений ще в Радянському Союзі. Якщо я його побачу, так. Діти з різних шкіл, з різних міст України прислали нам привітання до Дня захисника України. Les écoliers ukrainiens qui, sur les bancs d'école, dessinent désormais des tanks, la guerre, au Donbass, est presque devenue banale. Une invasion russe. C'est le scénario redouté dans l'est de l'Ukraine. Et les nombreux checkpoints vous rappellent que vous entrez dans une zone de guerre. Olia a pris quelques jours de congé pour se rendre sur la ligne de front. Ce lundi, c'est la Saint-Valentin et elle a décidé de faire une surprise à son mari, officier dans l'armée ukrainienne. Each day, when I go sleep, I call to him and wish him good night and ask how was his day. But each morning, I'm afraid to call him because I'm afraid that somebody else will take the phone and tell me that he is not here, he is not alive. And I live with that each morning. I have his picture with me all the time in my wallet. Olia et son mari Zourab se sont rencontrés au début de la guerre dans un hôpital militaire de Kiev. Olia y travaille comme volontaire. Pour le couple, les moments passés ensemble sont rares. Partie de Kiev 11 heures plus tôt, elle retrouve son mari, quelque peu surpris. Ils ne s'étaient pas vus depuis 4 mois. Le commandant Zourab nous emmène en direction de son quartier général. La caméra ne pourra pas tout filmer. Le lieu où nous nous rendons doit rester secret. Nous sommes proches de la ville de Donetsk, aux mains des séparatistes pro-russes. Les hommes du bataillon sont installés dans les vestiges des maisons. Zourab combat les Russes et leurs alliés depuis près de 20 ans. D'abord dans son pays d'origine, en Géorgie, avant de rejoindre l'armée ukrainienne en 2015. Ukraine Javelin. Разница между армией 2015 года и сейчас 2022 года очень великая разница. Это армия, две разные армии. Во-первых, подготовка личного состава. Во-вторых, оснащение, амуниция, обмундирование. Это как дракон. Ты отрежешь одну голову, там вырастает 3. Отрежешь одну голову, вырастает 3. Чтобы до конца его отрезать, надо больше. Через 1,5-2 года, поверьте, Европа, Россия будет у вас. Тільки перемога і тільки вільна Україна. Якщо це станеться, то тоді я можу бути впевнена, що моє майбутнє світле, і ми з чоловіком будемо разом. Яким буде кінець війни? Победа. Перемога. Une victoire qui paraît pourtant bien lointaine dans ce conflit enlisé.
Ce matin, des tirs d'artillerie résonnent dans les rues d'Avdivka, une ville bordée par un champ de mines, dernière frontière avant d'entrer dans la zone d'influence russe. Ici, il devient difficile de distinguer les camps, qui est du côté des séparatistes ou du côté ukrainien. Cette dame préfère ne pas donner son nom, mais elle va nous dire ce que certains habitants pensent ici tout bas. Elle ne se sent plus en sécurité en Ukraine et préfère miser sur le grand voisin russe. Да. Я в ДНР хочу. За те, що за жилье платять зовсім дешево, лікарства дешевле, ніж тут. Тут страшне діло. Там лучше. Я тут не можу заплатити ні. Світ дорого, газ дорого, пенсії малі. А там все дешевле. І діти мої там. Хочу, щоб вона закінчилась, або щоб війна закінчилась і щоб дружила Україна з Росією, а не щоб кругом була Росія. Я хочу так ширина. Донецк вот через это, вот там. У меня была машина, ее разбила, «Жигули». Если выезжала я отсюда, то за 15 минут бывала в Донецке. Natalia a 78 ans. Donetsk, elle n'y va plus depuis le début de la guerre. Mais elle vit toujours dans sa maison épargnée par le conflit, en partie du moins. Вот эта вот плитка, другая совсем, тут такая дырка была. Он был бракованный, не взорвался, только печку раздавил мне и все. Там подвал есть. Вот тут мы ставили так доски, сверлили. Безопасно, но если прямое попадает, то тут и останемся. А мне кажется, вторжения не будет. Ну, если он соображает, то не будет. La petite église Sainte-Anne, îlot de tranquillité au milieu des décombres. C'est ici que le père Alexander célèbre la messe lors de ses passages le long de la ligne de front. Всім нашим воїнам благословення, молимось за воїнів, молимось за Україну, тримаємо спокій і порох сухий. Пресвятая Троїце Божа, L'auditoire est quelque peu clairsemé. Амінь. La plupart des soldats ont été rappelés en urgence à leur poste après une nouvelle montée des tensions. Так як оскільки люди, в принципі, військові завжди на межі життя і смерті знаходяться, то перше, саме найперше, це слово надії. Надії на те, що з ними буде все добре. Надії, що справа, яку вони роблять, є благочестивою. То, що військовим приходиться інколи забирати життя інших людей. Alexander est un prêtre orthodoxe. Lui-même membre de l'armée, il est une oreille attentive à l'écoute des troupes. Il évoque les blessures de cette guerre d'usure. Au sein de l'armée ukrainienne, les suicides ne sont pas rares. Відбувається якась детонація, яка їх побуджує до цього. Якась вдома на мирній землі або тут. Тому, в принципі, військові люди, вони всі з надірваною, надломленою психікою. Тому таке, на жаль, буває. Тому церква не скажімо так, засуджує сам вчинок, але він може бути понад силу людини протистояти цьому. Au milieu des ruines d'une guerre sans fin, difficile de ne pas douter, de ne pas s'interroger sur le sens à donner à cette guerre qui ronge peu à peu le moral des troupes. Misha s'est engagé dès le début du conflit. 8 années passées au front, 8 années de tensions permanentes. Відповісти, чи устав? Устав, так, трохи є. Я не думаю на рахунок того. Нічого такого. Ну, буває, перепсихую, буває, психую, нервуюся, то все. Успокаюсь, якось сам по собі успокаюсь. Пізно лягати, вставати зранку. Там, от. Щось можу поговорити собі вночі, як сплю. Можу шукати зброю. I have a lot of photos with him. Olia vient d'apprendre que l'un des soldats qu'elle soigne à l'hôpital s'est suicidé. He's young.
like my son. Il avait une trentaine d'années. Sometimes it's happened. Ой, привет. Какой Руслан? L'armée ukrainienne ne confirme aucun chiffre sur le nombre de suicides au sein de ses troupes. Mais les manœuvres russes le long de la frontière ne sont sans doute pas étrangères à cette guerre psychologique en cours dans le Donbass. Nous retrouvons le père Alexander, cette fois en tenue de combat. Il rend visite à un bataillon voisin. La situation devient très tendue, mais nous laissons tourner la caméra. Interdiction de filmer l'extérieur de cet avant-poste. Le père Alexander nous demande de le suivre. Il prend régulièrement des nouvelles des soldats engagés en première ligne sur le front. Если это случится, ну да. Речи о том, что отступать нет никакой. У нас есть координация. Nous attendons la tombée de la nuit pour nous rendre dans une tranchée avec ces soldats d'élite. Les séparatistes pro-russes sont positionnés à quelques centaines de mètres de là. Тяжелая артиллерия не каждый день, а стрелковая. И здесь прямо на промке, грубо говоря, отсюда 250-300 метров уже. Вот, периодически 2-3 раза в день обстреливают позицию. Au moment où le Donbass pourrait s'embraser, Olia et Zourab auront finalement réussi à organiser leur dîner de la Saint-Valentin. For me, is the most important thing to be here. So it doesn't matter what is a comfortable or not comfortable house, what I eat doesn't matter. Un repas chaud, servi sans chandelle sur la ligne de front, un moment volé à une guerre qui ne semble pas prête de s'arrêter. Ну, это его любимый стиль играть многоходовочки и играть на нервы мирового сообщества. Но мы одно знаем, что мы его танки, если они попытаются зайти к нам, они через нас не пройдут. А это уже дело дипломатов. Да? Да. Да. Приятного аппетита.